नमस्कार बंधुरा आज आमी एकटा नतून रेसिपि आपनादेर साथे शेयर करब। भिडियोटी स्किप ना करे सम्पूर्ण देखते थाकुन। रेसिपिटार जोन्नो एखाने कचि करला पातागुलो निये नियेछि, एकदम नरम और एटा आमी कुचिए नियेछि। एबार एखाने किछु मुसुर डाल आमी शिले बेटे नियेछि और एटा आमी राते भिजिए दिएछिलाम। और करला पातागुलो किन्तु एकदम डगार करला पातागुलो निते होबे जाते एकदम नरम थाके। एबार डालेर संगे आमी कुचिए रखा करला पातागुलो दिए दिएछि। एटाके अनेके उচ্ছে पाता बोले कि करला पाता बोले। एबार एखाने आमी परिमाण मतो पेঁয়াজ दिए दिएछि और पेঁয়াজটা आमी बेशी परिमाण दिएछि। एबार दिए देब छोटो छोटो करे कुचिए रखा चिंगड़ी माछ। एटा किन्तु 50 ग्राम चिंगड़ी माछ एखाने ऐड करेछि कुचो कुचो करे केटे। दिए देब काँचा लंका कुचिए रखा, आदा कुचिए रखा और दिए देब रसुन कुचिए रखा। एबार एखाने दिए देब स्वाद मतो नुन, दिए देब धने गुड़ो 1 चामच और एखाने दिए देब सामान्य जिरे गुड़ो 1 चामच। एबार एखाने दिए देब आमी हलुदेर गुड़ा और दिए देब सामान्य लंका गुड़ा। एबार एई समस्त उपकरण खूब भालो करे हाथ दिए मेखे नेब। तबे करला पाताटा जेन डालेर परिमाणेर थेके कम हय, नाहले किन्तु बेशी तेता लागबे। एबार एटा खूब भालो करे आमी मेखे नियेछि। एटा माखा हये गियेछे। चले যাব नेक्स्ट स्टेपे। दिए देब कड़ाइते परिमाण मतो सरिषार तेल और तेलेर परिमाणटा आमी एकटु बेशी दिलाम। दिए चारिपाशटा एभाবে एकटु লাগিয়ে নেব। कड़ा गरम হয়ে গিয়েছে। এবার এগুলো বড়ার আকারে আমি এভাবে ভেজে নেব। প্রথমে এভাবে সুন্দর করে পাতলা পাতলা করে বড়াগুলো আমি দিয়ে দেব। আর এটা ভাজার সময় আঁচটা কিন্তু একদম লো ফ্লেমে রেখেছি যাতে এটা পুড়ে না যায়। এবার এইটা আমি ভালো করে উল্টিয়ে নেব। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একদম পুড়ে যায়নি, কিন্তু এটা একদম মচমচে হয়ে গিয়েছে। এই পিঠটা আমি কিছুক্ষণ ভাজতে দেব আঁচ কমিয়ে। আঁচ কমিয়ে ভাজলে এটা পুড়ে যায় না, কিন্তু এটা ভেতর থেকে অনেকটাই ক্রিস্পি হয়ে যায়। এবার এটা আমি তুলে নেব। এই পর্যায়ে আমি বাকি বড়াগুলো ঠিক একইভাবে ভেজে নেব। এগুলো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, এগুলো আমি তুলে নেব। আমার করলা পাতার বড়া বা উচ্ছে পাতার বড়া রেডি। এটা কিন্তু গরম ভাতে জাস্ট জমে যাবে ডালের সঙ্গে। আমার এই রেসিপিটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন বন্ধুরা। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন।